दुनियार सबुठु बड़ संपर्क भाई भौणीर ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ବନାନ୍ତି। आउ ताकू सुंदर भाबरे लिभेइबा कर्तव्य आमर। ଭଲ ପାଇବା ଯେତିକି ଦେଖାଯାଏ ତାଠାରୁ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକା ଥାଏ। आउ झगड़ा भी जुसुरे हुए। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ଯିବା ଆଗରୁ ଜଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ କଥା ଆଉ ଜଣକୁ ବେଶ ଜଣା ଥାଏ। आउ सेई बहानारे मोर एई कामटे करिदे नले बापांकु कहिदेबी कहि सब किछि काम हासिल करिवे। ଆଗରୁ ମେଳାରେ ତତେ ହାତ ଧରି ବୁଲାଉଥିଲି। आउ एबे मु बोलौछि। हाँ आउ मु कहे दीदी चल कोन खाइबा। ଚାଲ ଯୋଉଟା ତୋ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଖାଇବା। गोड़ बाजिला नमस्कार कर भूल ହେଇଛି कह बारंबार मते तोर रेगिंग करिबा। ଆରେ ବଡ଼ ବୋଲି କିଛି ତ ଫାଇଦା ଉଠେଇବା। आउ तू दीदी घर को केबेठु आसिनु आसना तो कथा भारी मन पड़ुछि। କେମିତି ଯିବି ତୁ ମତେ କେବେ ଡାକିଛୁ ନା? ହଉ ଯିବି।